Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Faslun fi ahkamil udhiyati. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fi ahkamil udhiyati kang tetep ing dalem mertelaake pira-pira hukume hayawan kurban. Bab yang menjelaskan tentang hukum hewan kurban. The chapter on udhiyah, sacrificial animal. Bidhammil hamzati fil ashhari. Bidhammil hamzati kelawan dhammai hamzah fil ashhari miturut ing atase qaul kang luwih masyhur. Wa hiya utawi udhiyah iku ismun aran lima kedue hayawan yudbahu kang den beleh apa ma bayane ma minan na'ami sangking raja kaya yauma idin nahri ing dalem dina riyaya nahar wa ayyama tasyriki lan ing dalem pira-pira dina tasyrik taqarruban krana gawe peparek ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Al-udhiyah dengan hamzah yang didhamma sebagai aksen yang paling populer. Udhiyah merupakan istilah untuk menyebut setiap hewan yang hendak dikurbankan, seperti sapi, unta, dan kambing, pada saat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. By reading Hamzah with Dhamma as the most popular accents, udhiyah is the term for any animal that is to be slaughtered, such as cows, camels, and goats, on the day of Eid al-Adha and the days of Tashrik as an effort to get closer to Allah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayati. Wal udhiyatu utawi gawe kurban iku sunnatun sunnah muakkadatun kang den kukuhake apa sunnah alal kifayati ing atase sunnah kifayah. Fa idza ata mongko nalikane nekani biha kelawan udhiyah sapa wahidun wong siji min ahli baitin kang saking ahli omah kafa mongko nyukupi apa ityanul wahid an jami'ihim saking sekabehane ahli bait wala tajibulan ora wajib apa al udhiyatu gawe kurban illa binadri angin sebab nadar. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkadah yang sifatnya kifai, sehingga ketika salah seorang anggota keluarga telah melaksanakannya, maka anggota keluarga lainnya telah terwakilkan, dalam artian tidak dihukumi makruh. Namun terkadang, hukum berkurban bisa berubah menjadi wajib sebab adanya nadar, termasuk nadar ketika mengatakan, ini kurbanku, atau mengatakan, saya membeli ini untuk kurban. The law of slaughtering sacrifice is sunnah mu'akkadah which is kifai. So, when one family member has done it, the other family members has been represented. The sin that is not punishable as makruh. However, sometimes the ruling of sacrifice can change to become obligatory because of another. Wa yujzi'u lan nyukupi fiha ing dalam udhiyah opo al-jada'u hayawan kang poel minad dhani saking wedhus gibas. Dalam Islam, hewan-hewan yang legal dijadikan sebagai kurban adalah domba berumur 1 tahun yang tengah memasuki tahun kedua. In Islam, the animals that are legal to be used as sacrifices are: the first, 1 year old sheep in its 2nd years. Wa tsaniyu lan kang poel minal ma'zi saking wedhus kacang. Lalu, kambing berumur 2 tahun yang tengah memasuki tahun ketiga. The second, 2 years old goats that are in the 3rd years. Wa tsaniyu lan kang poel minal ibili saking pira-pira unta. Kemudian, unta berumur 5 tahun yang tengah memasuki tahun ke-6. The third, 5 years old camel in its 6 years.
Wathaniyu lan kang poel minal bakori saking piro-piro sapi. Dan yang terakhir adalah sapi atau kerbau berumur 2 tahun yang tengah memasuki tahun ketiga. And the last, 2 years old cow or buffalo in its 3 years of age. Watujzi'u lan nyukupi opo albadanatu unta siji an sab'atin saking wong 7. Ishtaraku kang padha sekutonan sapa sab'ah fit tadhiyati ing dalem gawe kurban biha kelawan badanah. Watujzi'u lan nyukupi opo albaqaratu sapi siji an sab'atin saking wong 7. Kadzalika kelawan kaya mengkono-mengkono ishtirak. Watujzi'u lan nyukupi opo asyatu wedhus siji an syakhsin saking awa-awaan wahidin kang siji sapa syakhs. Wahia utawi syat iku afdalu luweh utama min musyarakatihi tinimbang oleh sekutonan sapa wahid fi ba'irin ing dalem unta siji. Perlu diketahui bahwa 1 ekor unta boleh untuk 7 orang, begitupun dengan sapi. Sementara untuk domba atau kambing hanya cukup untuk 1 orang saja. Namun walaupun demikian, menyembelih 1 ekor domba atau kambing atas nama personal jauh lebih baik daripada menyembelih 1 ekor unta atau sapi atas nama kolektif. Please note that 1 camel is sufficient for 7 people, as well as cows, while sheep or goats are sufficient for 1 person only. The same applies to animals crossed between cows and goats or camels and goats. But even so, slaughtering 1 sheep or goat on behalf of 1 person is better than slaughtering 1 camel or cow on behalf of a group. Wa afdalu anwa'il udhiyati utawi luweh utamane piro-piro wernane hayawan kurban iku ibilun piro-piro unta, summa baqarun nuli piro-piro sapi, summa ghanamun nuli piro-piro wedhus. Dan menurut madhab Syafi'i, hewan kurban yang paling afdal adalah unta, lalu sapi atau kerbau, kemudian kambing atau domba. According to the Shafi'i madhab, the most acceptable sacrificial animal is camel, then cow or buffalo, then sheep or goat. Wa arba'un utawi hayawan papat, wa fi ba'di nusahi lan iku tetep ing dalam sebagiane piro-piro tuladane kitab matan. Wa arba'atun utawi dawuh wa arba'atun. Wa arba'un utawi hayawan papat iku la tujziu ora nyukupi opo arba' fit dhahaya ing dalam piro-piro hayawan kurban. Ahaduha utawi salah sijine arba' iku al-aura'u hayawan kang pece, al-bayyinu kang pertelo. Ay dhahiru tegese kang pertelo opo awaruha pecene aura. Wa in baqiyat senajan tetep opo al-hadaqatu melenge moto fil asahhi miturut qaul kang luweh sahih. Adapun 4 kelainan yang menyebabkan hewan menjadi tidak sah untuk dikurbankan berdasarkan konsensus ulama. Yang pertama yaitu buta, meskipun bola matanya masih utuh menurut qaul yang ashah. There are 4 abnormalities that can cause an animal to become insufficient for sacrifice, based on the consensus of ulama. The first, blindness, even though the eyeballs are still intact, according to ashah qaul. Wathani utawi kang kaping pindo iku al-arja'u hayawan kang pincang, al-bayyinu kang pertelo opo arajuha pincange arja. Walau kana senajan ono opo husulul araji hasile pincang, laha kedue arja iku inda idja'iha nalika ngiringake arja litadhiyati karana den gawe kurban biha kelawan arja, bisa babit tiro biha kelawan sebab poyang payingane arja. Yang kedua adalah pincang, meskipun pincangnya terjadi saat dimiringkan untuk disembelih. The second lamb, I'll tuck the limb across when it is still for slaughter. Wathalithu utawi kang kaping telu iku al-maridatu hayawan kang loro, al-bayyinu kang pertelo apa maraduha lorone marido. Wala yadurru lan ora bahayani apa yasiru hadhil umuri kedike ikilah pira-pira perkara. Yang ketiga yaitu hewan yang sakit parah. Namun jika ketiganya ringan, maka tidak sampai merusak keabsahannya. The third, illness, if it's only a little, then in one damage its authenticity. Warrabi'u utawi kang kaping papat iku al-ajfa'u hayawan kang kuru. Wahia utawi ajfa iku allati hayawan. Zahaba kang ilang apa mukhuha uteke allati.
ay dhahaba tegese ilang apa dimaguha uteke allati minal huzali krono arahe kuru alhasili kang hasil apa huzal laha kedue ajfa. Dan yang keempat adalah terlalu kurus, dalam artian bisa sampai menghabiskan cairan otaknya. And the last, too thin, in the sense that it can drain the brain fluid. Wa yujzi'u lan nyukupi apa al-khosiyu hayawan kang den biri ayil maktu'ul khusyataini tegese kang den ketok prisiran lorone wal maksurul qarni lan kang remuk sungune ilam yu'athir lamun orang labeti apa kasrul qarni fil lahmi ing dalem daging. Wa yujzi'u lan nyukupi aidon halemaneh apa faqidatul quruni hayawan kaka sepen piro-piro sungune. Wa hiya utawi faqidatul qurun iku al musammatu kang den arani bil jalhai kelawan aran jalha. Hewan yang dikebiri boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Begitu juga hewan yang tanduknya pecah, dengan catatan tidak memengaruhi kualitas dagingnya. Bahkan hewan yang tidak memiliki tanduk sama sekali atau yang diistilahkan sebagai jalha. Castrated animals can be used as sacrificial animals, as can animals with broken horns, provided it doesn't affect the quality of the meat. In fact, animals that don't have horns at all, or what is called jalha. Wala tujzi'ulan ora nyukupi apa al maqtu'atu kullil uduni hayawan kang den ketok sekabehane kupinge wala ba'diha lan ora nyukupi apa hayawan kang den ketok sebagiane al udun walal makhluqatu lan ora nyukupi apa hayawan kang den titahake bila udunin kelawan tanpa kuping walal maqtu'atu dzanabi lan ora nyukupi apa hayawan kang den ketok buntute wala ba'dihi lan ora nyukupi apa hayawan kang den ketok sebagiane adzanab. Seekor hewan yang terputus kedua atau sebagian telinganya dan hewan yang terlahir tanpa telinga tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Begitu juga hewan yang seluruh atau sebagian ekornya terputus. An animal that has both or part of its ears cut off, and hence animal born without ears are not permitted to be used as sacrificial animals. Likewise, animals whose entire tails are cut off. Wa yadkhulu lan manjing apa waktu dzabhi waktune beleh lil udhiyati kedue gawe kurban min waktu sholatil aidi awet sangking waktu sholat aid ay aidin nahri tegese riyaya nahar. Waktu pelaksanaan kurban sendiri dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha berikut khutbahnya. The time for the sacrifice itself begins after the Eid prayer and sermon. Wa ibaratur raudati utawi tetembungane kitab ar-raudah wa asliha lan asale ar-raudah iku yadkhulu waqtu tadhiyati dawuh yadkhulu waqtu tadhiyati yadkhulu manjing apa waqtu tadhiyati waktune gawe kurban idza tala'at nalikane metu apa asyamsu srengenge yauman nahri ing dalem dina riyaya nahar wa madalan wis keliwat apa qadru rakaataini kira-kirane salat rong rakaat wa khutbataini lan khutbah loro khafifataini kang enteng karone apa khutbataini intaha wis tutuk apa kalamur raudhah wa asliha Sebagaimana yang tertera dalam kitab Ar-Raudhah, sehingga apabila ada seseorang yang menyembelih sebelum atau sesudah waktu yang telah ditentukan, maka ia tidak mendapat pahala kesunahan berkurban, akan tetapi sebatas pahala sedekah saja. As not in the book of Ar-Raudah, so if someone slaughters the sacrifice before or after this time, he will not receive the reward of the sacrificial ritual. Rather, he will only receive the reward of giving charity. wa yastamiru lan tetep apa waktu dzabhi waktune beleh ila ghurubi syamsi tumeka maring surupe srengenge min akhiri ayyamit tasyriqi saking akhire pira-pira dina tasyrik wahia utawi ayyamit tasyrik iku as-salasatu telung dina al-muttasilatu kang tetemu apa salasah bi asyiri dzulhijjati kelawan tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu pelaksanaan kurban berakhir pada terbenamnya matahari pada hari tasyrik terakhir, yakni tanggal 13 Zulhijjah menurut madhab Syafi'i. And hence, at sunset on the last day Dzulhijjah, which is the 13th of Dzulhijjah, according to the Syafi'i madhab. Dalam kitab Hasyiah Bujairami ala Manhajit Tullab,
Disebutkan bahwa menyembelih kurban pada malam hari dihukumi makruh, terkecuali jika ada alasan yang mendasar, semisal sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas lain, sehingga tidak sempat berkurban di siang hari, atau karena mempertimbangkan kemaslahatan umum, semisal malam hari adalah waktu luang bagi orang-orang fakir, sehingga mereka bisa menghadiri prosesi kurban. In the book of Hasiyah Bujairami Alaman Haji Tulab, it is not that slaughtering the udhiyah egg tank is makruh, unless there is a valid reason, such as being busy with work or other activities and not being able to do the udhiyah during the day, or out of consideration for the public interest, such as the fact that night is a time for leisure for the poor, so that they can attend the sacrifice. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.